आउ तम मानक घरे कोन सब आउची इरे बाच्छा आ बढ़िया हैला मामू घरे कंकड़ा झोल को खाई देकी आम घर को पळेइबी सेइडी तो चिंगुडी कसाडा खाई देबी आउ अले आमला तो आदिकाली माछ धल ही हम आ लतिया तमला कहाँ हम मु तो बापा को मटन आने कहली हेले सी पर चिकेन नहीं पळी आछछन्ती एमाने एते नुसुस जे जियते धरिक नौचन्ती छाडा खाई करिया को ओहो तुम मानु जदि एते कष्ट लागुची जाउन तम बापा को कहबो पनीर आउ छतु तरकारी कर देबे सेतिरे छाड़ खाई बनैबो हैला बेसी साधु देखौछनी ओहो हां बाटो गुरु भाई आ न देखला लोक देख कौच काढी बेक आमर सियाडे फीस्ट रे डेरी हबो हां चलो 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 जिबा एटू आइले तोल कल दरकार थला थमने कहया को नहीं मु भाबुतली हमर एठी जेमती छाडा खाई करूची अलगा दुनिया रे सब केमती छाडा खाई होतिबो अरे हे माने तू पारालाल यूनिवर्स विषय रे कहूचु ना चालुनु चालुनु जाईकी टिके देखि के आसीबा चलो चलो सेठी कोन आउ नुआ नुआ खाइबा को मिली जिबा गला ले गला एमाला आती पोले अथि बदला पके दला बोले दिया आदिवासी दुनिया को पळै आसिले एठी तो सब बेले कंचा मांस खाउचंती एठी सब दिन छाड़ खाई आउ कोन देखिबो रे गला सरी गला हो हो मु आउ गोटे दुनिया को जीवा को डिवाइस ऑन करूची अरे सब दौड़ी चल रे हमको शिकार करबा को आसी गलेनी सब लुचि जाओ अरे तमे सब पिला गुड़ाक एठी कौन करछ कि रे आ जल्दी गुंफा भीतर को पळै चलो एले कोन पई आदि बला थाल खाई आ तमे थबु कुकुला थेली माथ काटे के भोदी कलिया दे गले गुंफा भीतर लुतिया पई काई दौलु त कोन छाड़ खाई रे मनीष माने भोजी करिवे पुणी कुकुड़ा छेली माछु को काटी तम पिला मानको मुंडो पूरा खराब हे गलानी बोधे आउ अरे आमे से मानुकु नुए से माने हमकु काटी की भोजी करी की छाड़ खाई करी खाइबे एला चलो एठु लुच्ची की पळेबा चलो काका कोन एमिति कहउछ एडी जिबा हमकु पुणी से माने खाई देबे तमे भल्ला मजा करछ अरे डांग मजा कहूनी एटा सत कथा कहूची मु जल्दी चलो एठू हां ए लोक सब से मानको डरी की गुंफा भीतर लुचुचंती बुझिलो अरे एडी की नुह तू जहा आखि रे देखुचू सेटा सत नुह ए माने सत सतिका समस्त को खाई देबे एठी सबु माछो मेंढा कुकुड़ा ये सबु जाको निरामिष रे भोजन करंती आउ छाड़ खाई आसिले मनीष मानकु काटी की रोसई करी खांती हैला ए भगवान आले एठी थबु ओलता आउतले थांग आले मु जानितली एमिति किति गता हबो आ आमे थमते फति दिबा मासे हला सादा खाके पाटी आंबली मारला आज कौन आउ छाड़ी 8-10टा मनीष नहीं झोड़ा कषा करी खाइबी ना मु तो पूरा आज गोटा तंदूरी आउ पकोड़ा करी खाइबी अरे माने कोन एते बड़ा बड़ा हिचंदी आम दुनिया तो छेली कथा कहंतीनी आउ एठी कोन मनीष बलिया कथा बार्ता करचंती हे चुप हे जा से माने सुनी देबे सेठी केतेला मनीष लुचितंती अरे देखुचु कौन 2-4टा से भितर भिड़ी आने भले से माने लुचि जिवे हे तमे एठु सब पळै गलो पिला माने जल्दी पळाओ से माने पछे हमकु खांत अरे आम पई डंपुरु मामू आ माधिया मामू निज जीवन को बाजी लगई देले या हो गोटे भलो जिंस देखिया को मिलला
ଏ ଦୁନିଆର ଡମ୍ବୁରୁ ମାମୁଁ ହେଲେ ଭଲ ଲୋକ। আরে বঞ্চাও বঞ্চাও আমাকে খাওনি আমার পরিবার আছে আমাকে বঞ্চাও আমাকে খাওনি କିଛି ଶୁଣା ଯିବନି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଆଲେ ଏଠି ମାଛ କଙ୍କଲା ବି ମଲେ ଧମାଲକୁ କାଟିକି ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଲ। তুমি দুইটা ବି ଆସିଗଲା ଭଲ ଗଲ ଚାଲ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ଚାଲ। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେତେଟାଙ୍କୁ ଲେଗ ପିସ୍ ବନେଇ ଖାଇବି ଆଉ କଲିଜା ବି ଖାଇବି। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଚିଞ୍ଚଡ଼ା କରି ଖାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇକି ଚାଲ। মতে ছাড়ি দিও মু মরিବାକୁ চাହୁନି ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମତେ। ଆଲେ ଏବେ କଲ କଲିଆ ଆମେ ସବୁ ମଲିଗଲେ ଆଜି ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଆତିଆକୁ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲାନି କଲ କଲିଆ ଏବେ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ମାଲ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଥାଲ ଖାଇବି ମୁଁ ଆସିଲେ ଟିକେ ବାଦିଗଲି। ଏ ଭଗବାନ ଘରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ତୋ କଥା ମାନିବାର ଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ। ନେଳ ଭାଇ ମୁଁ ମାରିବିନି ରେ ଏ କିଛି ଗୋଟେ କରେ ନେଳ ଭାଇ। हे भगवान ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠାଅ ଓ ପ୍ଲିଜ ଭଗବାନ ପ୍ଲିଜ। ଆଜି ତୁ ମରିବୁରେ ମଣିଷ ତତେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆରେ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ କାଟେ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପରା ଆଜି ପୁରା ଖାଇବା ନା। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ସେ ମଣିଷ ରକ୍ଷକ ପଳେଇ ଆସିଛି ଧର ଜଲ୍ଦି ତାକୁ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଖୋଲି ଦିଅ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ପଳାଅ। ଆରେ ବା ହଗୁରା କାକା ତ ଏଠାକାର ସୁପର ହିରୋ ସିଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଚାଇବ ରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମଣିଷ ପ୍ରେମୀ ଛେଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ଆମ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଛେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କେ ଜାଣି ଛେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଏ ଜଲ୍ଦି ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବାର ବାଟ ଖୋଜ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ନଟିଆ ଆଉ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯାଅ ରେ ତମ ଘର ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ରେ।
ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳି ମାନେ ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଦର ବି କରନ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ନିଜ ଜୀବନ ଲାଳସା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ନିରୀହ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରେମୀ, ଠିକ ଆମ ଦୁନିଆର ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ପରି ଆଉ। ଆଲେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ନିଲାମିଥ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ନିଲାମିଥ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ, ଏ ଆମ ଦୁନିଆ ମାନେ ତମେ ସବୁ କୋଉ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛ କି? ତମେ ତମ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛ, ଆଉ ଏଇ ଇନଭର୍ଟରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁନିଆ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ ଏଠିକି କେମିତି ଛାଡ ଖାଇ କରା ହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମାନେ ଛାଡ ଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ତା ମାନେ ତମ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳିକୁ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି? ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଡମ୍ବୁରୁ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଧିଆ ମାମୁଁ, ତମେ ମାନେ ଦୁନିଆର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ହେଲେ ଆମ ଦୁନିଆର ସେ ଡମ୍ବୁରୁ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଧିଆ ମାମୁଁ ସେଗୁଡା ପୁରା ଭାରି ଖଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯଦି କେବେ ତମ ଦୁନିଆରେ ଡମ୍ବୁରୁ ମୋ ଆବୁଡେ ପଡିବ, ଏକେ ମୁତ ମାରି ତା 32 ଝଡେଇ ଦେବି। ହଁ ହଉ ହଉ, ତମେ ମାନେ ତମ ଦୁନିଆକୁ ପଳାଅ ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେଲି ଆସିଲେ କେତେ ବଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜମା ପଳେଇଲି, ଯେତେବେଳେ ତମ ବଲେ ପଳେଇଲି ସବୁବେଳେ ଅଥିଦେଲେ ପଡିଲି। ହେଲେ ସେଠି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ। ଏଠି ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ହଁ ପଲାଲେ ଥେବୁ ଦେଖିଥାଲି, ମତେ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ହଁ ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ବି ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି, ସାଧା ଖାଇକି ଛାଡ ଖାଇ ପାଳିଦବା।